हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, जज्बाती होना कोई बुरी बात नहीं इंसान के लिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है जहाँ पर वो इंसान किसी बात को लेकर जज्बाती हो जाता है। लेकिन जज्बात में कुछ ऐसी बातें कह देना जो बात हमारे खुद के बस में नहीं है, उसी बात को लेकर हम दूसरों को पाठ पढ़ाना बहुत आसान समझते हैं। हाल ही में साहिल अदीम साहब का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने जिहाद को लेकर कुछ ऐसी जज्बाती बातें बोल दी जो कि किसी तरीके से सही नहीं थी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा टू स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं। बेशर्मी और क्या है सर, ये की सिंपल नमूद है कि हम दो स्टेट को मान लें, बस। इसके अलावा कोई तीसरा ये फ्लेवर में आने ही नहीं दूंगा मुसलमानों की साइकोलॉजी में। जो टू स्टेट कहता है उसकी गैरत में कमी है। बस मैं आपके घर में घुस जाऊं, आपके बच्चे मार दूं, दो बच्चे पकड़ के, सुने, आपका आधा घर पकड़ लूं और आपका कहीं है मैं कमजोर हूं, ऐसा करते हैं, आधा आधा कर लेते हैं। आपको मतलब आपको समझ नहीं आ रही है मसला क्या है? अगर आप मेरे घर में घुसते हैं और आप गरीब हैं, मैं पावर से घुसा अपनी बेटी को करता हूं, आपके बच्चे मार देता हूं। आप मेरे 10 में से 7 बच्चे मार देते हैं, 3 रह जाते हैं और आप मुझे कहते हैं हाँ आप बताओ ये 3 छोड़ दूं, तुम चले जाओगे या बाकी 3 क्या कहेंगे आप? मैं कहूंगा मेरे 3 छोड़ दो, मैं ये नहीं कहूंगा इन 3 को मार दो। Would you actually say that? I'll actually say that. मैं अपने 7 बच्चे मैंने मरवा दिए, मैं 3 और क्यों मरवाऊंगा? मैं 3 और 7 बच्चे कराई हैं, मैं 3 और बच्चों के क्यों करवाऊं? तो प्रॉब्लम तो बहुत डीप जा चुकी है, इसका मतलब है। प्रॉब्लम आई एम जस्ट स्टेटिंग रियलिटी। मैंने आपकी जितनी चीजें फॉलो मुझे मैं बता रहा हूँ, आई लाइक द साउंड बट आई जस्ट कैन नॉट एक्सेप्ट कि हाउ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के टू स्टेट सोल्यूशन की बात ना करें, यहाँ प्रेजेंट नहीं है, मैं उनको बता दूंगा वो जनरल फिलॉसफी में वो वीक वो यही है उनकी भी। अगर उनकी भी फिलॉसफी यही है तो ये तो बहुत बड़ा डैमेजिंग एटम बम तैयार हो रहा था जो एक 30-year-old मैन कैन इजीली से दैट ऑन कैमरा। इसका मतलब है बात बहुत आगे जा चुकी है। तो ये तो बहुत बड़ा डैमेजिंग एटम बम तैयार हो रहा था जो एक 30-year-old मैन कैन इजीली से दैट ऑन कैमरा। इसका मतलब है बात बहुत आगे जा चुकी है। तो कहते हैं जी इंजीनियर साहब कह रहे हैं वो अपना मुल्क छोड़ के चले जाएं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? वो अपने मुल्क में रहें और मरते रहें? अभी परसों फिर उन्होंने ऊपर से बम फेंके हैं, 40 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, उन्हीं खंडरात के ऊपर भी बम फेंक रहे हैं। फलस्तीनी तो खुद अपने मकान छोड़ के रफा बॉर्डर पे किस लिए आए हुए हैं? जान बचाने के लिए ना। आप उनको कह रहे हैं कि मरो जाके वापस, और भाई वो खुद ये डिसीजन कर रहे हैं कि हम बॉर्डर पे आके रहेंगे ताकि हमारे ऊपर बमबारी ना हो। आप कह रहे हैं नहीं वापस जाओ, ये उनको सरजमीन से निकालना चाहता है। अच्छा, आप बांध के मरवाना चाहते हैं? जब तुम गलत रंग दे रहे हो मेरी गुफ्तगू को, तो मैं भी तुम्हारी गुफ्तगू को और गलत रंग दे सकता हूं कि तुम बांध के मरवाना चाहते हो। वो बॉर्डर पे क्यों आके बैठे हुए? 1948 के लाखों लोग तीसरी नस्ल में जवान हो चुके हैं, आज तक बॉर्डर पे बैठे हुए। 1967 की जंग के बाद के लोग बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उर्दन में, मिस्र के बॉर्डर के ऊपर आप देखें, सीरिया के बॉर्डर के ऊपर पनाहगुज़ीन कैंप्स हैं, 3-3 नस्लें उनकी जवानों आज भी कैंपों में रह रहे हैं यार, 80 साल से, इस उम्मीद पे कि कभी हम वापस जाएंगे। ये लोग भी अब आए हैं। तो मैंने कहा था कि एज ए लास्ट रिजॉर्ट इस वक्त इनकी जान बचाना जरूरी है, इनको आप अकोमोडेट करें, क्योंकि इसराइल बदमाशी कर रहा है। ये कहते हैं इंजीनियर साहब कह रहे हैं वो अपना मुल्क छोड़ दें। अच्छा, आप ये चाह रहे हैं कि वो मुल्क में जाएं और मरे? नहीं, हम नहीं चाह रहे। तो खत्म ही हो गया। तो फिर मैं ही बात कर रहा हूं, बॉर्डर पे खुद आए हुए, कैंप्स में खुद आके बैठे हुए। मिस्र उनके लिए बॉर्डर खोलने के लिए तैयार नहीं है, इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद। तो खामखा बातों को गलत रंग ना दिया करें। मैंने मुआखात की जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है। अभी रात को हमारे एक स्टूडेंट ने मुझे ईमेल पे शेख अलबानी की आवाज में फतवा भेजा। शेख अलबानी 1999 में फौत हुए हैं, 26 साल पहले। मुफ्ती आजम सऊदी अरब कहा करते थे कि सबसे बड़े वो मुहद्दिस हैं प्लेनेट अर्थ पे, शेख अलबानी। उनका रिटर्न में फतवा मौजूद है। उस जमाने में उनसे पूछा गया, क्योंकि फलस्तीन तो मुसलसल जेर ताब है इसराइल के, तो उन्होंने कहा कि सुन्नत के मुताबिक फलस्तीनियों को हिजरत कर जानी चाहिए दूसरे इस्लामिक कंट्रीज में। शेख अलबानी का फतवा है। अब मैं ये तमाम मोटिवेशनल स्पीकर्स, मौलवियों के फ्रंटमैन लोगों से और इन सो कॉल्ड मुफ्तिया से पूछूंगा कि क्या शेख अलबानी यहूदी एजेंट थे जो ये मुआखात का मशवरा दे रहे थे कि तुम दूसरे मुल्कों में हिजरत कर जाओ? उन्होंने कहा यह नबी की सुन्नत है, सुन्नत इब्राहिमी है, सबसे बढ़कर सुन्नत मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आप हिजरत करके नहीं आए हैं मदीना शरीफ? वो फतवा मैं साथ अटैच कर दूंगा।
اندازہ کریں یہ سارے مولوی اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ایک طرف مجھے گالیاں نکال رہے ہیں, خود اپنے ان کے بڑوں نے کیا فتوے دیے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں, ان کو بھی گالیاں نکالو, ان کو نہیں نکالیں گے, ان کو رحمہ اللہ کہیں گے, اس دور کا امام بخاری کہیں گے ان کو, شیخ البانی کو. تو بھائی اللہ سے ڈر جائیں, آپ خام خواہ بات کو غلط رنگ دیتے ہیں, پھر بے عزت ہوتے ہیں, پھر آپ کی میمز بنتی ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں گالیاں دلوا رہے ہیں. بھائی ہم کوئی گالیاں نہیں دلوا رہے آپ کو, آپ کی ہوئی آپ کے آگے آتی ہیں جو میمز بنتی ہیں. گالیوں کی تو میں کسی کو اجازت نہیں دیتا, گالی تو بالکل نہیں دینی چاہیے. میمز وہ ان لوگوں کا حق ہے, ہاں بالکل ملنی چاہیے ان کو, بار بار ملنی چاہیے, کیونکہ ان کو میری علمی بات تو سمجھ نہیں آ رہی نا, ان کے پرانے اور نئے بیان چلا کر اور جو ان کے دعوے ہیں ان میں ان کو ایکسپوز کرے, تو پھر ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ اتنے بڑے بڑے دعوے. ابھی ہمارے جو بھائی ہیں ساحل ندیم بھائی, میں تو ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کے اوپر جب یہ پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز نے الزامات لگائے تو انجینئر صاحب نے دھڑلے سے ان سب کو بھگایا ہے, تو اس مسئلے میں آ کے کیوں بزدل بن گئے؟ بھائی میں نے ان کو کوئی گن پوائنٹ پہ بھگایا, علمی دلائل میں ہی لیکچرز ہی ریکارڈ کروایا نا. کیا میں نے عمران ریاض یا آفتاب اقبال صاحب کے پیچھے کوئی فوج بھیج دی تھی, یا اپنے اسٹوڈنٹس بھیجے تھے کہ جا کے ان کی کوٹ لگائیں؟ نہیں, میں نے علمی طریقے سے انہیں مات دی اور بھاگے, وہ نہیں بیٹھنے کے لیے تیار ہوئے. تو یہاں پہ بھی میرے بھائی میں علمی اختلاف کر رہا ہوں, یہی کروں گا. اچھا پھر وہ کہہ رہے ہیں جی انجینئر صاحب کیوں نہیں اکیڈمی چھوڑ کے چلے جاتے؟ او بھائی اگر اکیڈمی کے اوپر خدا نخواستہ بمباری ہوگی تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پہلے یہاں سے نکالوں گا. یہ باہر آپ کو اتنی پولیس کی جو گاڑیاں اور سیکیورٹی نظر آ رہی ہے, یہ صرف میرے لیے نہیں ہے, چونکہ ہم سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں یہاں پہ, آپ کو پتا ہے کہ مذہبی اجتماعات کے اوپر حملے ہو جاتے ہیں, یہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے بھی ہے. تو میں ادھر کمفرٹیبل بیٹھا ہوں, اگر مجھے یہ سیکیورٹی اویلیبل نہیں ہوگی تو میں کبھی بھی یہاں آپ لوگوں کو ایٹ لیسٹ تختہ مشکل بناؤں گا, میں آن لائن ہی کروں گا. تو یہ دو باتوں کو آپ جوڑتے کس طرح ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی. یہ کہہ رہے ہیں جی فلسطینیوں کو مشورہ دے رہے ہیں تو خود کیوں نہیں چلے جاتے؟ بھائی میں خود تو سیکیور ہوں نا. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ فلسطینیوں کو مروانا چاہتے ہیں واپس بھیج کے؟ وہ تو خود اپنا ملک چھوڑ کے بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیمپس میں. تو میں نے تو صرف کہا کہ جن کیمپس میں وہ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ایڈجسٹنٹ ملک بارڈر کھول دیں اور ان کو اکاموڈیٹ کریں وہاں پہ. اینکر صاحب نے جس طریقے سے ساحل صاحب کو جواب دیا, انہوں نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوگا کہ اس طریقے کا مجھے جواب ملے گا, کیونکہ بہت ہی صحیح جواب انہوں نے دیا, درست جواب تھا ان کا. اور یہ سوچے کہ یہی بات اگر ہم اپنی جان پر سوچیں, اپنے بچوں کے لیے سوچیں, تو ہم اپنے بچوں کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے, اور اس جگہ پر بالکل بھی نہیں جائیں گے جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پر ہماری جان کو خطرہ ہے. تو ہم دوسروں کی جان کو اتنی سستی کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو یہ ہر انسان کا فرض ہے کہ اگر کوئی انسان غلط ٹریک پر ہے, خاص طور سے اسلام کی اگر بات ہو رہی ہو, تو اس انسان کی غلط باتوں کو کاٹنا کوئی غلط بات نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے انجینئر صاحب کی جو باتیں ہیں وہ بالکل صحیح ہیں, ان کی باتیں بالکل بھی غلط نہیں کہی جا سکتی. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ہوپ سو آپ کو ویڈیو پسند آئے گی دوستوں, اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا دوستوں. چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.